السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قبل شيء كل شيء أعتذر عن الخلل اللي صار حدث البارح في فيديو ودرس اختبار تاع السنة الرابعة، ولكن راني صححته وراني يعني لغيت الفيديو وعاودته من جديد بقراءة النص وبتمعن. دونك أرجو الاعتذار. وشكرا لأختي أم لميا وائل اللي دائما يعني ما مساندتني واقفة معايا. ربي يخليك وربي إن شاء الله يا ربي يفرحك بوليداتك ويعطيك صحتك، وإن شاء الله تدوم المحبة بيني وبينك إلى الأبد. دونك نروح اليوم نشوفوا une composition pour les 5e année. دائما الفصل الأول ما نتقلقوش ونقولوا خلاص كملنا، ولا يمكن وانا عندي يعني كي نقول لكم نسبة كبيرة انه يوم الامتحان غادي يديروا لكم تعريف حيوان متوحش. اليوم راح نشوفوا متوحش، ولكن راح نشوفوا لو شامو. لو شامو ماهوش حيوان متوحش، راهو سي ان انيمال دوميستيك. alors نقراو النص. لو شامو est un grand animal domestique. هو حيوان كبير أليف. Il vit dans le grand désert. يعيش في الصحراء. Il se nourrit de plantes. يتغذى بالنباتات. Il marche facilement sur le sable du désert. هنا normalement c'est pas de désert mais du désert. كاين أخطاء نصحوها. دونك هو ربي يدير له دوك لي صابو تاوعه يمشي بطريقة سهلة في الصحراء دائما، ونسموه سفينة الصحراء. Il a la couleur marron et 2 bosses. هنا لو شامو عنده 2 bosses. لو dromadaire تاع الجزائر عنده une seule bosse، يعني حدبة وحدة. Il est léger et rapide. Il transporte des habits et du riz. هنا يعني بكري كان يدي الماكلة الأكل، كان يدير صحاب تجارة كانوا يخدموا به لو كوميرس. دونك روحوا لي كيستيون. compréhension. هنا راه كاين لي فراب راه بزاف. Je relis puis j'écris vrai ou faux. Le chameau est un petit animal. Il est un animal domestique. Il se nourrit de viande. Il a une seule bosse. Une seule هذا ديته من موقع، ماشي انا اللي درته، يعني انا اللي ديته غير من موقع باش نساعدكم. alors de ما نقولوش كو سو نوري، نقولو de quoi se nourrit le chameau. نجبدوها من النص. où vit le chameau من النص. réécrit la phrase à la forme affirmative. هنا راهم عطيناها لكم في la forme négative، نتوما تردوها في la forme affirmative. il n'a pas de bosse، ردوها في la forme affirmative حتى نقرا لكم وديروها نتوما، ومن بعد عاد نروحوا للحل. souligne le verbe conjugué et entoure le verbe à l'infinitif. عطاوكم le chameau peut marcher longtemps. نحوسوا على le verbe conjugué ou le verbe non conjugué. ومن بعد encadre la phrase suivante. عطيني le sujet, le verbe ou le complément d'objet direct. أنا بدلت غيرت الجملة، ما عجبتنيش الجملة. il prépare son voyage. relève du texte le contraire du mot sauvage ou là de l'adjectif sauvage. alors réécris les phrases. remplace le sujet par le chameau est un grand animal. le chameau تبدلوه. donc هنا le chameau هو اللي غادي راح يتغيروه un pronom personnel ou la gazelle par un pronom personnel. بالنسبة للوضعية الإدماجية هنا قالوا لكم pour réaliser ton album sur les animaux, écris un court texte de 4 à 5 phrases dans lequel tu présenteras un animal de ton choix. ريح انت تختار un animal، وعطاوكم البوط اوتي l'éléphant le fennec la girafe le zèbre، وعطاوكم كل يعني الافعال لي فيرب اللي تستحقوهم، لي نون، لي زادجيكتيف، يعني معلومات كثيره. دونك نبداو على بركه الله في الحل. الوغ بسم الله. الوغ هنا je relis puis j'écris vrai ou faux. le chameau est un petit animal. non, c'est faux, c'est un grand animal. ماهوش حيوان صغير هو. c'est faux.
Il est un animal domestique, oui, c'est vrai. Il se nourrit de viande, non, c'est faux. Il se nourrit de plantes, peut-être. Il a une seule bosse, non, non, c'est faux. Il a deux bosses, donc c'est faux. نتكلموا على الشامو ماشي نتكلموا على الدرومادير. لو كان قلنا dromadaire, oui, c'est vrai. Il n'est pas rapide, c'est faux. De quoi se nourrit le chameau? هيا هنايا نروحوا للنص. Il se nourrit de plantes. Il se nourrit de plantes. Il se nourrit de plantes. يتغذى بالنباتات. Où vit-il? ها هو في النص. Il vit dans le grand désert. Il vit يعني يعيش dans le grand désert. Point. Donc il vit dans le grand désert. Réécris la phrase à la forme affirmative. هذه راها à la forme négative. كي تردها في la forme négative تقلع هذه وتقلع با. هادو زوج يروحوا يطيروا. كي تولي il a deux bosses. هذه جملة منفية. أدوات النفي ne ou pas. Donc نقلعوهم تولي affirmative. Ça y est, نزيدو نكملو. Alors, souligne le verbe conjugué et entoure le verbe à l'infinitif. Le chameau peut marcher. Où est le verbe conjugué ou peut? Donc je vais le souligner. Je vais entourer marcher marash, il est à l'infinitif, je vais l'entourer. Donc, peut, c'est un verbe conjugué, marcher à l'infinitif. Pourquoi marcher à l'infinitif? Parce que quand deux verbes se suivent كيكونوا زوج تاع الافعال زاوج نديروه في l'infinitif ما نصرفوش. هذه قاعده. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. نكملوا. Encadre la phrase suivante. Tenez le sujet, tenez le verbe ou le complément d'objet direct. Donc, هنا sujet, verbe ou le complément d'objet direct. Malgré qu'il y ait un sans, mais sans c'est un adjectif possessif. Donc, il, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Son voyage, c'est le complément d'objet direct. Relève du texte le contraire de son verbe. Sauvage درناها وعرفناها. Donc, l'antonyme, le contraire ou l'antonyme, هو domestique. Donc, relève du texte le contraire. Donc, عندنا sauvage. Le contraire تاعه هو domestique, tout simplement. Réécris. On a réécrit avec S, attention. Réécris les phrases en place. C'est bon? Le sujet par il ou elle. Le chameau. Donc, il est un animal. ولا أسهل. هنا il est un animal grand ou un grand animal. نسيت grand. La gazelle est rapide. Elle est rapide. هذه الثالثة راهم يديروها. Troisième année. Ça y est, تعود باللي لو ماسكلين رداه il والفيمينا رداه elle. هنا بالنسبة la production écrite هنا درتكم على l'éléphant une petite c'est-à-dire production écrite. L'éléphant est un animal sauvage. Il vit en Afrique et en Asie. نلقاوه في أفريقيا وفي آسيا. Il a une longue trompe. Avec trompe. Attention. Il a une longue trompe et deux défenses. Il se nourrit de végétaux. C'est l'animal le plus énorme de tous les animaux terrestres. Donc, l'éléphant est un animal sauvage. Il vit en Afrique et en Asie. Il a une longue trompe et deux défenses. Il se nourrit de végétaux. C'est l'animal le plus énorme
دو تو لي زانيمو تيغستر الارضيه. نتكلم باسكو الحوت هو من اضخم الحيوانات ولكن بحريه. دونك هو من اضخم الحيوانات الارضيه اللي في الارض. دونك l'animal le plus énorme de tous les animaux. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الاختبار. نقول لكم دائما ان شاء الله راه كاين مجموعه من الاختبارات موجدينهم محضرينهم، نبداو فيهم في كل المواد ان شاء الله. بالنسبه للخامسه كذلك راه كاينه رياضيات، راح نديروا رياضيات، ونحاولوا ندير لكم اللغه كذلك، ونحاولوا ندير لكم المدنيه، كل المواد باذن الله، باش كي ديروا اختبارات تجريبيه تكونوا محضرين نفوسكم اكثر للاختبارات. تهلاو في روحكم ونتلاقوا في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.